भगवद गीता अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्पकौ श्लोक नंबर 17। कश्यो च परमेश्वर शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटस्य शतकी च पराजिता श्लोक नंबर 18। द्रौपदेयस्य सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहो शंखानुद्युम्न पृथक पृथक। अर्थात পুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামক শঙ্খ বাজালেন এবং নকুল ও সহদেব বাজালেন সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ। হে মহারাজ, তখন মহান ধনুর্ধর কাশীরাজ প্রবল যোদ্ধা শিখণ্ডী দুষ্টদম্ন বিরাট ও অপরাজিত সাত্যকী দ্রৌপদীর পুত্রগণ সুভদ্রার মহাবলবান পুত্র অন্যান্য সকলে তাদের নিজ নিজ পৃথক পৃথক শয্যা